14. po redu In-Music Festival i ove se godine održao usred Zagrebačkog Jarunskog jezera. U 3 festivalska dana pozornicama su protutnjala impresivna svjetska i domaća imena, a festival je zadržao svoj prepoznatljiv rokersko-alternativni karakter. Nalazimo se main stage-a, pozornice kojom svaka godine protutnje najveća glazbena imena. Tko će ove godine protutnjati ovdje, Majo? Ovdje su ove godine Falsi, Suede, Garbage, Ali, The Cure. Najveći headlineri festivala koji će svirati 2,5 sata. Živi bili pa vidjeli. Od aktualnog britanskog broja 1, grupe Falls, očekivanja su bila izuzetno velika, no oni su svoj nastup odradili školski i jako promišljeno. Fotografije fantastične atmosfere samog kraja koncerta sada će obići svijet te zasigurno privući mnoštvo njihovih sunarodnjaka na sljedeće izdanje festivala. Iako ih se često opisuje kao najbolji live band na svijetu, švedski rock band The Hives nažalost nije uspio uvjeriti publiku u žestinu vlastitih riffova i energiju performansa. Drugog festivalskog dana situacija je naglo krenula uzlaznom putanjem koju je započeo šarmantan Frank Turner. U potpunosti je osvojio srca raspisane publike koja s velikim nestrpljenjem iščekuje neki samostalni nastup u Zagrebu. A tek kad je zapjevao na hrvatskom... Ne može svako bit Mišo Kovač, svi mogu dić čašu i zapjevat. Pojavljivanje Shirley Manson i grupe Garbage na glavnoj pozornici In-Music Festivala prepričavat će se još dugo vremena. Žena beskompromisnog stava i zanimljivog karaktera pokazala je svima kako izgleda fantastična festivalska svirka uz mnogobrojne poruke ljubavi i tolerancije. Fantastičan niz nastavio je Suede, čiji je frontman Brett Anderson na pozornici ostavio posljednji atom snage. To je pravi muškarac. Za početak spektakularnog završetka 14. izdanja In-Music Festivala poprinula se karizmatična LP, koja je svojom scenskom energijom i iznimnim vokalnim sposobnostima nadmašila sva očekivanja. The Cure. 2,5 sata nostalgije uz samo najveće hitove. Darkeri su s pozornice sišli vidno oduševljeni, dok se Robert Smith pohvalio BBC-u kako se radilo o posebnoj publici koja jedina na svijetu zna stihove svake pjesme. Hrvatska ih je dugo čekala, nadamo se u što brži povratak ovih glazbenih velikana. Evo nas ispred World Stage-a koji iz godine u godinu sprema najljepša glazbena iznenađenja. Kao što već vidite ili ne vidite, na World Stage-u se vijori Union Black, što znači da uskoro na pozornicu stiže Skindred. Thank you very much. Is everybody okay out there tonight? Make some noise for In-Music Croatia! Reggae metal band Skindred već je nekoliko puta nastupio u Zagrebu, a na In-Music Festivalu odradio jedan od svojih najboljih nastupa. Nemoguće je odoljeti karizmi frontmana Benjija, a dok se Prodigy umiješao u priču, nitko nije ostao miran. Najveći broj publike ispred World Stage-a okupio je Johnny Marr. Veliki hitovi Smithsa raspjevali su publiku, a Marr je dojmove ponosno prenio ekipi iz grupe Suede. Energičan nastup zanimljive grupe Gato Preto bio je samo uvod u svirku legendarnog Thievery Corporationa, kojeg je zagrebačka publika gledala s dozom nostalgije, uživajući pritom u njihovim uspješnicama. Posljednjeg festivalskog dana World Stage pripao je domaćim snagama, grupama Mangrove i Coyotima.
dok je za vrijeme Mangrova publika mirno uživala u toplini vokala Željke Veverec, za vrijeme Kojota se razbježala, ali samo da bi uhvatila što bolju poziciju za The Cure. Majo, gdje smo? Na Hidden Stage-u In Music Festivala. Hidden Stage inače dođe dobro kao skrovište od kiše. Ove godine kiše nema, ali ima hrpa dobrih bendova, odličnih bendova. Hidden Stage sakrio je nekoliko velikih festivalskih iznenađenja, kao što su Fontaines DC, Peter Bjorn and John, te Zeal and Ardor, dok su se na njemu redala i najbolja domaća festivalska imena, kao Billy Joel, Klinika Denisa Kataneca, Tu Snua, Nord, te mnoštvo drugih zanimljivih izvođača. Festival je zatvoren ludom zabavom uz kandžiju i gole žene. Slavonski reper zaokružio je impresivan program nastupom na Balkan by Night stage-u. Seljak u Zagrebu sada napokon može reći da je nastupio u štali. Ljudi, preživjeli smo još jedan In Music Festival. Jedno izdanje bez kiše, ali nije bilo bez kiše jer Gato Preto je svojim afričkim zvukom prizvao kišu na ravno 5 sekundi i to samo ispred World Stage-a, tako da ne možemo reći da je bilo baš bez kiše, ali ovaj In Music je najpakleniji bio do sada. Ne samo postavom, već i vremenom. Napokon smo dočekali da ne moramo hodati po Jarunu u kabanicama, gumenim čizmama. Eto, jedan lijep In Music je iza nas. A veselimo se sljedećem. Koga bi htjeli? Ti bi Vile Vala. Ja sam mislila reći Rammstein, ali ovo, da. Mislim ćemo Rammstein, ćemo još prečekati, ali Vile, di je on? Raspali su se, Vile ima solo. Pa ne znam, osim toga Metallica bi bila dobra, oni su isto na svjetskoj turneji sada. Skromna si. Pa naravno, zato što In Music je ove godine pokazao da može dovesti jako velike headlinere i zato za sljedeću godinu imamo jako veliko očekivanje od njih. Mi se sad idemo hladiti, jel tako? Sada se idemo raskladiti na sigurno, u hlad. Nadam se da nitko ovdje nije izgorio, da su svi ponijeli kreme za sunčanje. I protiv komaraca. O da, znači protiv komaraca, pauka i skakavaca, raznih ostalih beštija. Nije bilo lako, ali je bilo lijepo. In Music će, vidimo se sljedeće godine. Mirta i Maja out.